Prošlo je 5 dana kako sam posadio zelenu salatu. Polako se pojavljuju prvi izdanci. To maleno seme će se za par nedelja pretvoriti u veliku glavicu zelene salate. Uvijek me iznova fascinira ta magija prirode koja se odvija pred mojim očima. Salata. Jednostavno za gajanje, idealna je za baštovane početnike, ali i neizostavan usev na početku baštovanske sezone. Paprika je već malo zahtevnija. Posle 5 dana u idealnim uslovima tek poneko seme kreće da klija. Ali opet vredi se malo pomučiti. To seme koje upravo gledamo će postati biljka koja će nam mesecima puniti tanjire i začiniti mnoge obroke. Prilično neverovatno, zar ne? Luk koji sam posejao u kutijice za rasad je najodvažniji. Lepo napreduje. Njega ću sejati u turnusima sa razmakom od 10 dana kako ne bi dospeo sav u isto vrijeme. Također ću posejati arpadžak direktno u plastenik. Planiram da utvrdim kojom dinamikom će on napredovati. Vodit ću evidenciju i u posebnom videu ću predstaviti detaljan vodič proizvodnje mladog luka sa početnom setvom u kutijice za rasad i uporediti ga sa direktnom setvom. Da ne bi propustili ovaj i mnoge druge videe koje planiram da snimim kako bi vam pomogao oko uzgajanju saostalog povrća, zapratite kanal Baštovanova priča klikom na dugme subscribe. Time ćete također pomoći naš rad. Krompir. Možemo slobodno reći jedan od najvažnijih useva. Kuvan, pečen, pržen, dodatak čorbi, salati ili spremljen kao grickalica. Neizostavni je sastojak neverovatnog broja jela. Kao što sam pokazao u prethodnom videu, posejao sam rani krompir sorte Riviera u plastenik. Za one koji nemaju plastenike ili žive u urbanijim sredinama, planiram da ovaj krompir posejem i u velike saksije od 30 litara koje ću do momenta nicanja krompira držati u predsobu. Kada krompir nikne, izneću ga napolje. Do trenutka nicanja bi trebala i temperature da se podignu, tako da bi na ovaj način i oni koji nemaju plastenik mogli da uživaju u ranom mladom krompiru već početkom maja. Ove godine sam konačno uspio da nabavim domaći autohtonih krompir mesečar. Ovo je stara sorta svetlo-ribičaste boje koja se na ovim prostorima sejala još pre Prvog svjetskog rata i koja je pogodna za beskonačno kontinuirano razmnožavanje. Ako semenski krompir koji nabavite nije naklijao, radi bržeg i sigurnijeg nicanja predlažem da ga naklijete. Naklijevajte semenski krompir tako što ćete krtove postaviti u pliće posude, kutije ili slično. One trebaju da budu u osvetljenoj prostoriji, ali treba izbjegavati direktno sunce. Poželjna temperatura za naklijavanje je između 15 i 20 stepeni Celzijusa. U idealnim uslovima krompir će klijati i biti spreman za setvu za oko 3 do 6 nedelja u zavisnosti od sorte. Ovo nije neophodan korak u proizvodnji krompira, ali je svakako poželjan, pošto sa sobom donosi mnoge koristi o kojima ćemo pričati u narednim videima. Početkom marta polako krećemo sa pravljenjem rasada paradajza. Prve na spisku su razne sorte čerija. Izabrao sam neke koje još uvijek nisam gajio, ali i neke dobro poznate i proverene kao što je Super Sweet 100. Pošto mi je ideja da i vama koji živite u urbanim sredinama što više približim baštovanstvo, izabrao sam neke sorte pogodne za gajanje na terasama i balkonima. Ovo su patuljaste sorte Cherry Paradise koje se gaje u saksijama, a koje bez obzira na patuljastu veličinu biljke i dalje obilno rađaju. Sejanje krećem tako što u posude za formiranje rasada ubacujem kompost. Blago utiskujem zemlju kako bi se eliminisali vazdušni džepovi u posudama.
Zatim u svaku ćeliju pincetom ubacujem po jednu semenku paradajza na dubinu od oko 1 cm, nakon čega od gore nagrćem tanak sloj komposta. Kako bi vodio evidenciju i znao o kom se tačno paradajzu radi kada nikne, označavam naziv sorte i datum sejanja. Na kraju naravno sve obilno zalijem. I tako, punom parom krećem u nove baštovanske avanture. U vazduhu se osjeća da je zima na izmaku i da se priroda polako budi. Zato ni vi ne čekajte. Pridružite mi se u ovim avanturama klikom na dugme subscribe. Posadite i vi svoju salatu, luk, krompir ili paradajz, a ja ću vam pomoći svojim savjetima u novim videima da uspješno proizvedete sopstveno organsko povrće. U iščekivanju novih baštovanskih avantura uživat ću u svežem mikrobilju. Ovo su prave male fabrike zdravlja i pored toga što su prepune vitamina, teško je riječima opisati šarolikost i intenzitet ukusa kojima obiluju. Ako vam ovo zvuči primamljivo, pogledajte video u kojima sam pokazao kako da uzgojite svoje mikrobilje za samo 10 dana. Do sljedećeg puta, zeleni pozdrav!